assalamu aleykum wa rahmatullahi musidɓe daroɓe en direct Fouta Kamen min salmini on ko kala ka won ɗon men e darirde men lande kes tawi woni hiɗon e jaam menen meɗen e jaam alhamdulillah no yirnoɗon noon publication jiɗin e hanki jamma e gadduɗon ɗo photo woɓɓe e ceernoɓe meɗen tedduɓe hikoɓe ka tofonde kalama ko alfama laaɓe no make oustage Abdoul Hamid Kompa yawana men noddirtaɓe noon haray hiɗen ɓaɗi takko mabɓe ɗo ɓe ɓeyditanan en seeɗa ko fewti fi soumay on inchallah en wattay konngol ngol e sokeje mabɓe. Assalamu aleykum alaji en. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Haray no min publie no photo on hanki min ɓanginani jamaji ɗin haray hande hiɗen en direct Fouta ka meɗen haray ilandema ɗo min jonniti on konngol ngol. Ok, awon jarama albarka awa hiɗen bano makirɗon noon hiɗen ɓeydodirde fi lewru suumayeno. Bismillahi llazi wajjaba alayna siyama ramadan rahmatan lana. Hiɗen fuɗɗorde yewtere nden inde o allahjo wajjimbinɗo e men horugol suumaye kono ko fi yurmingol en kanko ala intérêt go fusgo sina fi o yurmin en. Au nom d'Allah qui nous imposa le jeûne par pitié. Wa ja'ala shahra Ramadan shahra imtisakin wastibarin wa afwin wa qasni. Ko Allah o yurmeteɗo waɗi ndu lewru suuma e lewru jogitagol hoore mum. On tigi terto ndargol ko harmi, terto nyamugol ko harmi, terto ñoore, terto yahugol ka hana yahude. Wastibarin on tigi muñño wa afwin on tigi yaafo si goɗɗo bonike e makko wa qasmin on tigi sendode hara wuddali. Il a fait de Ramadan un mois d'abstinence, de persévérance, de pardon, de partage. Let's rush now for it, brothers and sisters. Fashaharu ta'dibi nafsi bil juhudi. Du lewru de ko lewru ne'irdu wonki e hoore sobe ko yon tigi sortu sobe sana wonki munkin hara o jaɓali ki yaha ka ki faala ton hara ko e hoore sobe ɓay hara yon tigi jippiray woni e cheytan arabi wi wa fil masawi badatta sawi wo ko ka jippirteɗon goreɓe fotata geru noon an hara a fotala e cheytani hara a dallitaymo. C'est un mois d'éducation de l'âme avec ferveur. Fafihi yunqizuna li ratqi khaflatina fima khabara min al ashhuril madiyati. Ko e ndu lewru Allah dandata en ɓayde yoolade fi walkugol welsindare men nden e nder ɗi lebbi sappo e goo feƴƴunoɗi e nder hitande nden o tawi hay fus en waɗali ko kelɗi. C'est en ce mois-ci qu'il nous repêche pour pallier à notre manquement dévotionnel durant les 11 mois écoulés. Wow. Antal munwi bil ibadati ko ayyo anni yiɗo rewgol Allah e suumaye badir kori hittin wa taqarrab ila wadudika allazi fararta minhu geru ɓattoɗa o giɗo ma mo dogunoɗa ko on mi innata Allah wa taqarrabta min mo diddika allazi yurdika doguɗa Allah giɗo ma on jaatiɗa cheytane o gerɗo wonɗo matɗo programme halkugol ma. Toi qui as l'intention de faire du vertu dans ce mois, accours et approche-toi de ton ami que tu as fui et tu t'es collé à ton implacable ennemi qui cherche à t'anéantir. Imabo Allah, avoid Satan and hate him. Irmad waqda'a bakhyaka nahawa khaliqil wara. Jogito hoore ma salanoɗa wonki maki bewre nde bewre telen joma ma taguɗo tagefo ngon. Abstiens-toi et arrête ta désobéissance à l'égard du grand créateur de l'univers. Mari mansaba men fo wokesa kala ko Allah o betejo daliya waɗu ɗum daɗa ko anyo mon frère ma sœur. Haza shahru nuhzatun ndu lewru suuma e dey ko dabbunde iktanima profitu ndu o daaliya remo a remali o remanima o daali awa ya soñitowata kulle bonnu wiɗa a soñitata kanko o soñitanma o tappi o mooɓi fof o uni o inni joni nokku naada ka suuduma e nduɗo lewru watta heege waroye profitu ɗum mon frère. Ok, ce mois est une aubaine, profites-en. Ijo, please. Fafihi yasdifullahu kullal jununi sayiati wa shayatin. Ko e ndu lewru ɗo Allahu jolkata kala jinnaji bonɗi ɗin e sheytaneji ɗin.
C'est en ce mois-ci que tous les mauvais djinns et Satan sont enchaînés. Allah tantu, thank God. La baba min abwabil jannati yukhlaqu wa la baba min abwabin nari yuftahu. Hay dambugal gotal e nder dambuɗe aljanna ɗen soketake. Allah no udditi fof o daali naate na hay dambugal gotal e nder dambuɗe yite ɗen e ɗuɗude kadi udditete. Wonni o daali pottite. Ayyuhanani emba Allah no yiɗi eyye. Ayyu sanadi emba Allah no tambiti eyye. Hay e ɗum kadi wonni man kana maridon mo nawni fa haray iddatun ko limoygol yoɓa min ayyami ukhara e ñalaɗe go on naalima kadi forcé wawɗa a wawata. Ok, joni noon si tawi ko ya limoy yoɓa e ñalaɗe go say ko a nawnuɗo, say noon ko a ñawɗo, ma ko a nayejo, ma ko a nene bobo, ma a sowiɗo hara ko woni ka tege ma ko wawata yaadude suuma e on waray bobo on o daali kadi ka yurmede makko wonde haray ko ya etu, say ko a ronkituɗo ñawɗo wo ko ya etu. ɗon noon wata waɗu ƴoyre kiya tarode ƴoyre gasata ɗon. No smartness over there, brothers and sisters. Wata waɗu ƴoyre wi'a hiɗa etinkinade. Allah ñayilade, God observes you. Allah no sutimade wi'a an ko hiɗa ñamay maro mbarba wi'a hiɗa ƴettude ɗa ñeele eta ɗum jonna ɓe sikkuɗa a jofini ɓen ko an jofini hoorema. Allah yurminima wata hollumo dugulankako. En ce mois-ci, aucune porte du paradis n'est fermée et aucune porte de l'enfer n'est ouverte. Quel amour, quel assistana. Akhi, kwa yo musidwa, gorko, ukti, kwa yo bandirawa, mudaibi, kwa yo sanakuan, ubud rabbaka bikullil juhudi, sortu so berewa Allah. Tula hayatika, ngurda maɗan fow, tentinon e ndurɗo lewru. Piiji ɗin harminaka e nduɗo lewru tun en innaka e rew Allah e nduɗo lewru tun ko ɓayɗo o repêchage e woni e yoolo to woni himo ƴawnude en watte yoolo ko ɗum sortira so be tintinira rewgol Allah suma sinan harmina ɗin fof e ɗiya lebbi no harmina e nduɗo yiɗinaɗi ɗin fof no yiɗina e ɗiya lebbi kadi kono ɗo ɓay o sorti so be o waɗi yurmede makko nden e men waten fiju. La tadri a daranta ishu a am dara, wallahi a anda si tawi koko juuti wurata ma si tawi ko seconde goto heddanima. A fuɗɗike nduɗo lewru a anda sa lannitoto ndu buy e men fuɗɗoto ndu kono wallahi ni Allah te I swear to my living God buy lannitotako ndu kadi haray ɓe notike noddandu joma maɓɓe. Lannan sayanna wate yejjitu non dey annallazina fatuɓe mayɓe kanu kama kunna ɓe wawno wano wonirnoɗen ndigo ɓe jippora yahaɗa la budda feere wo ala. It's inevitable, it's unavoidable. En wawata kadi wopude sanakunu kama kanu enen kadi e wonay wano ɓe woniri ne en sornete ka ley pide men plafoniren pide ɗen ñande go musidɗo fa ajumum Allah jardi botoma woni ndara ko honɗum wonɗa gerde. Chers frères, chères sœurs, chers cousins, Monsieur Diallo, Monsieur Camara, ko ayo jakankejo, évoque ton Seigneur. Tu ne sais si c'est un jour que tu vivras ou si c'est longtemps. Amukolomade atelonna, no one knows tomorrow, brothers and sisters. C'est vraiment une épreuve. Istaqbilhu fil hashashati wa bishukrillahi al-arid wal ihtizar. Jaɓɓor o koɗo betejo welo e weltanagol Allah hara ko weltande yaajunde ko o tawnuma nduɗo kon tawi kadi hiɗa selli hay sa sella kadi weltanomo a wiyama kadi wal ihtizar wa fil ihtizar re hara kadi ko hiɗa reeniɗa mooɓi dey ɓay fi tum weeti bimbi ha niɓɓi a ñamali a yarali ɗum wonali dey a hoori. Critère ji hino ton shurut no ton sartiji ɗi timminta si tawi Allah jaɓanama korka kan. Joni noon sorten soɓe ɓayɗen andi sartiji ɗin ko wata ñamu ko ñamuɗa o, wata yahu ka yahuɗa o, wata wowlu ko wowluɗa o. Renoɗa moɓoɗa jogitoɗa hoorema. Jogitoɗa hoorema. Abstiens-toi mon frère, ma sœur. Geru wata o nde oɗo nafa fuutoma.
Accueille cet hôte dans l'allégresse, la reconnaissance de l'immense bonté d'Allah en toi et dans la méfiance. Aljina nyini lale ate sinkala aljanna dey o dabbete o lubetake luban o chambre maka aljanna do har lanka yite ha mi wona do balde seeda mi buttina dum don ala ate sinkala de o aljanna o lubotako de a dabbana e mo horema. Kullu nafasina khati'una wa afdalul khati'ina tawwabuna bukratan. Fofo ben fop be waday zunubu ko buri keldude non e wadobe zunubu ben fo ko tuubobe lawben hinaya accu kadi ha tawa hewti kamaya wi a joni a arti e Allah dum don o jabata misal mungal no wayi wasawi goddo tigi a tiggi goddo on don duuɓi sappo e jeetati nogay kaw foti ɗon o inna o jooɗota ko kama o yaha o wangoyo haa tawa joni cheytane tigi faalakamo o inna joni an moodi makko ara noon ko kerieteni ittatamo ka maɗon hara ko tuggordu o mari joni fus goto faalakamo an kadi a jaɓata no wattu ɗum ɗon kadi ka dossier Allah kan kadi si woni ha niɓɓi a konki o udditata man daɗɗa baba karimin fata walakin in kana bukratan mo honki dambugal betejo uddita kono ko si ko lawde tuubu wippitoɗa yalta e ley peɗali cheytane ɗi. Tous ceux qui respirent sont pécheurs et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentissent tôt. Bilen sinnamade tuubu law. Come back to God soon, brothers and sisters. Wa fi hadha shahari yantakhibullahu kulla laylatin ata'igan minan nar. Ender nduɗo lewru Allah rinɗinay o danday yimɓe ɗuɗuɓe jemma be jemma fiwata ɓe o danday ɓe yiite ngen isan joni noon ɓay jakay o danday dolle jemma be ɓen ɗo ronkanade yiite kun minhum wonu jeyaɗo e ɓen ɗon an kadi ko ayo musidɗo an. Dans ce mois-ci, chaque nuit, Allah le miséricordieux, le très miséricordieux même, épargne des gens de l'enfer. Alors sois parmi eux, ikana salayade, wata amu rewgol Allah. Isim sawmaka an kulli ma yufsiduhu kamata asimul tiflaha. Danko o kakor kama pottinaka e kala ko bonnataka kan wano nene bobo dankor tapenuhum munkum. Préserve ton jeûne de tout ce qui peut le gâcher comme une maman protège son bébé. Ijantode la tukasir naharaka bil marahil iblisiyi fahadarun wata raɓɓinɗinirde kadi ñallal mangal welo ngo iblis addantama wiya ok télécharge téléphone ma ordinateur ma waɗa film ji ma musique ɗon la journée te sera courte ay o ardante ay ɗon oyna d'accord a wi an a darata ko boni kon ko harmi kon a ñamata ko harmi kon a pottitoto bonɗi fo ni kono mi ardante kadi e angle go joni télécharge téléphone ma ordinateur ma waɗu cassette ji ka télé ma ndara ɗon piiji film ji e star ɓe musicien ɓe ɗum ɗo raɓɓinɗinay ñallal ma ngal fahadarum woni mere ko wonɗa wadde ɗum a télécharge ko sonjatama ƴeni haɗi télécharge a alqur'ana ka téléphone ma ka ordinateur ma waɗa ka télé ma waɗa ɗum ɓayra ko ndu lewru doya andu nde yurmede fof ko tawde ko e mayru Allah fuɗɗi jippinde alqur'ana on buyarayno sikkude ko e mayru alqur'ana on fof jippa ko ɗon fuɗɗa jippinede kono duuɓi nogay e tati ɗi Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam nelaɗin fof no jippinede makko ko woni koye ndurɗo suumayeru Allahu addi jippinde téléphone makko arano mo téléphone ani son choyer mo ɓuri yidde on waɗi krr Muhammad ƴetti onni man anta ko a on bo onni an Allah ko min woni Allah onni maza turidu ya rabbi ko ɗum falata ko ayyo taguɗolan onni iqra janngo andi be jangge jaka on nano jahidu waɗu jihadi on naali an figu okkitir on nano sumu hooru donc ɗi woni critère ji sartiji dinaka onni iqra Django, le verbe est conjugué à l'impératif à la première personne du singulier, à la deuxième personne du singulier. Ikra, Django, Djaka ko be jange.
awa kono hina e mayru tum suuma en fof jippina duuɓi no gay e tati ɗin no jippinede sappo e tati ɗi o wonno Madina e sappo ɗi o e Makka ɗe sappo ɗi woni Madina ɗin fof hino jippinede mum. Chers frères, n'écourte point ta journée par des distractions sataniques, ça sera anodin. Mo bamenke aye sarala wolela koko golluɗa kon de yoɓeteɗa banu adama ko golli wo ko ɗum ɗon o yoɓete. A ñallata suivre des films ndara piiji ittoji ma e dewal Allah hiɗa acci alqur'ana yoɓeɗa baraji ay wo sa rewiri Allah wa sama kala a yoɓirte wa ñama kala. C'est ça. Dala sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo maaki khayru sa'imina aktharuhum lillahi zikran wo ko ɓuri kelɗude moƴƴude hooroɓe ɓen fof ko ɓuroɓe ɗuɗɗinde rewgol Allah ɓen wiya astahfirullah la ilaha illallah allahu akbar alhamdulillahi janga alqur'ana juula e nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam ɗum ɗo fof ko dewal ɗum ɗo fof ko dewal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le meilleur de ceux qui gênent sont les plus résolus à l'adorer et surtout n'omet pas de prier sur son messager sallallahu alayhi wa sallam. Wata yejjitu non e nder ɗum ɗo kadi juulugol e Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa juuli e Muhammad a wi yo Allah hisi Muhammadu a juulali ba Allah kan hisinaymo ɓenni kama anna guitar Allah e ala sika kisarin ahan alaman ani ruku bisain comme le train d'Allah sur les rails roulera nay fait celui qui ne s'embarquera. Oui, Allah dali sallu juule juulu sa juulal goɗɗo juula e makko an a perdi surtout so be juula e giɗo makko on. Tote sinkala de inde luɓota ko wigol komi horuɗo tun ɗum yonata critère ji ɗinno toon charte ji ɗinno toon mon frère laata sumli taklidin aw sidgin duniya wiyimma wata hooru noon kadi fi naamu e menen men taw ka famille amen hino hoore ma e ɗo be hooraka hoɗo ɗo ma ka galle ɗo siina ɗum a heɓata ko ñaama ma ɓe hawkete sa waɗi ɗo denna bo ɓe haalata haala ma sayi a hoorata wata waɗir fi ɗum wata waɗir fi ɗum bal sum imana wahati sabal lillahi ko waɗata hooru fi hiɗa hooli ko Allah daali ya hooru piliyewal en wi en shahadatu an la ilaha illallah iqamu salat ita zakat sawmu ramadan piliyewal nayaɓal l'islam ngal ɓay o daali ya hooru hoorir fi ɗum wahati sabal lillahi e hoore hiɗa felliti kadi hara o Allah bonnantama golle maɗen wahasinu zannakum bihi ya ibadallahi moƴƴine ko sikko ton Allah ko aton sikko Allah ko hunƴuɗo ko azabu neri tun kanko ko khaliduna fil azab tun himo yurmen sinan o accatano hay goto e hoore ndi leydi. Plutôt jeune parfois tout temps n'étant persuadé qu'Allah n'est never ingrat. Allah te bala moma Allah bonnata golle goɗɗo. Allah is not selfish, brothers and sisters. Bisa sigannahu yakfiru laka ma khabara min hinsika. Sa fewi tun a waɗi sarti jiɗin fo critère jiɗin fo timmi hoolo wonde Allah haray o yafanike ma zunubaji ɗi waɗɗa kono ko hakkunde mon ɗin dey o daali kadi haqqul khayri la yufa. Il n'est pas des prérogatives d'Allah de te pardonner les bêtises que tu as commises sur X. Le tort que tu as porté sur X, Dieu ne te le pardonnera pas. Ko bonnuɗa goɗɗo ko ndefi a hoori korka moƴƴa a waɗi itikaf a hajjoyi a ittude sadaka a darata ko harmi a ñamata ko har ɗum ɗon fof ko feere kono hakkunde ma e banu adama on ko be on ɗon wi'ama o accanima si Allah accanama haqqul khayri la yufa ko waɗɗa goɗɗo kon dey Allahu yaafotako so o yafanike ma haray qad jafa o tooñi wa ma rabbuka bi jafin bosjo ma holle o toñata bonna o inna o accanima ɗum ɗon oɗa no wiɗo mi accino ka Allah a sikkude Allah bonnay jikke ɗen. Dieu ne déçoit personne. Avec cette attitude, sois certain qu'il te pardonnera tes précédents péchés. Allah mansahina la ledi Allah ko lanɗo yurmeteɗo. Qala ta'ala Allah daali asiyamu li wa ana ajzi bihi. Wo korka kan ko min jeyka ko min yoɓataka ɗuma fof o jonnay asrafil e ɓeeɗo yo yoɓu kono woni korka kan woni sa yi tu yette jallojo woni bibimbi ha kikiɗe ñamali kanko e reedu makko andi himo hula Allah ɓay pellet yette jallo no mari appétit kono so huli Allah o ñamali mo wano suuɗade ñama Allah bonnantamo ɗum ɗon.
Dieu dit que le jeûne est à moi et c'est moi qui le paye. Wa huwa faqat ya'rifu wus'ara afatihi wa kusra sawa bisawmi. Ko Allah tun andi yaaje ndi yurmende makko nden no fotata e duude ndi baraji horugol no fotata. C'est celui qui sait l'ampleur de sa miséricorde et l'énormité de la récompense du jeûne. Akhi, kwa yo musiddo ijzib salman faati fi Ramadan. Geru kutoɗa nafa ɓurɗo ɗuɗude on ka suumaye ɗo. Tire le maximum de profit du Ramadan. Ke mo civilisé nindi ger wona adem finuɗo. Allah moƴƴi ke ma addanima aljanna on ha ka chambre ma modi accu ƴetta on saabi ɗon uddita naata. Tazawwad qadaran khaziran fihi lirihlatil khamusati. Geru yoɓoɗa njoɓa yonowo fi o voyage mo be yaha goto yahantama e aronkata yaade goto yahantama ɗum ko mayde nde. Approvisionne-toi en quantité énorme pour ce voyage incontournable. Sunkarote karo beedi suma e hina lewru wo lewru goy sa yi tawama nduɗo lewru hiɗa selli sortu so be wakkiloɗa na lewru be goɗɗum ko sabbodu para ɗum ko min para ɗuma ko jombente ɗuma ko rajibi. Farihilatu yumkinu an takuna khatariyatan. O voyage noon mo yahata be yaha goto yahantama o no wawi wonde goy voyage wonduɗo e probléme. Duumanna bitilawatil Qur'an. Yandi duumo e jangugol al-Qur'ana li subuti fuadika fiyo ɓernde ma nden tabitu. So a jangi al-Qur'ana tun a ittay piiji ɗin fo boneji ɗin fop ɗum ittay piiji bonɗi ɗin fop ka ɓernde ma. Ko ɗum Allah dal la salata liman la tanhahu salatuhu anil fuhshi wan nukri. Siɗa juulude ɓay ko al-Qur'ana jangata wo julde goɗɗo sinde jaɓetake si tawi nden julde makko haɗali mo piiji bonni. Mi geroyay kaari, mi wujjoyay, mi waroyay kaari, ko ni miɗo añani kaari. Andu haray julde makko nden jaɓaka sina nden ɗon haɗaynomo ɗum ɗon. Duumo e jangugol al-Qur'ana mon frère. Le voyage peut être périlleux, surtout sois constant dans la lecture du Coran pour raffermir ton cœur. Just do it, brothers and sisters. Kullu mustanidum bizadi. Voyage on o moƴƴata. Ɗum on faut ko tippi e koko e yoɓinoɗa kon. Tout dépend de la provision. Jawala. Kama anna hisaba yaqa ba'dal manaya fama idaduka. Musidɗo am. Ɓay noon jakka ñaawore waɗoyay si mayama kon ɗum heblorɗa ko mayde nden habbiɗa kon ɗum habborɗande ko dewal Allah ka ko bandiyaga. Comme sûrement il y a un audit après la mort, quelle est ta préparation? Tell me now, a foññe a falambego la ta'budu Ramadan bi tarki kulli birrin ba'dahu. Mi jeejima kadi wata rew suumaye rewirandu sabu ko tertiɗa kala moƴƴereji si suumaye feƴƴaray donc ko suumaye rewɗa ɗon kadi ara heɓi probléme suumaye wullitoytema wiya Allah o dey rewanno ñaawu hakkunde amen. Eyi awa jiwɓe ɓen ɓe ittay mèche jiɗin ɓe ittay kolan jiɗin ɓe ɓornoto coñci dimmi coñci julɗo ɓe waɗa ko hani wadde kon fof ɓe joltina hito maɓɓe gon ɓe atta yahugol pooɗa ɓe ne'i ka suudu no suuma e lanniri ɓe acca ɗum ɗon aydu ɓe rewi suuma e fiwata suumaye seytin ay ma oɗa o yaha hara o wiccay wa firi o sula ha o yilora wa ventilateur no suuma e hewtiri o acca no suuma e feƴƴiri o fuɗɗito ayi ko ata hari suuma e seytinamo e nawata Allah seytinamo ayi e ɓi probléme an haray wata bonnirde rewir suuma e sabu accugol piiji moƴƴi ɗin si suuma e feƴƴi na suuma e rewete mon frère. N'adore pas Ramadan en délaissant tout bienfait après lui. Jiddi subuta fil birri khawfa kawni munsara min janbar rabbi. E tabitu e nder huugol ko moƴƴi kon hara hiɗa huuli wata haɓidu e Allah. Et la constance dans la piété pour peur d'être désynchronisé à l'endroit du Seigneur. Iya menken, ibaraname, do you hear it? Annani koko wajaɗa jid istighfara mutawaliyan heɓu tububuye jokkodirɗo toujours astagfirullah Allah accanan Allah accanan Allah accanan Allah accanan kadi ko hara fillitotako
tu présentes un mea culpa sans bis repetita. Ko ya tubu taubatan batatan tubu buemo affillito ta sa tubi affilliti ke tun hara ya wike Allah. Est une imploration affilée de la miséricorde d'Allah. Kullu kusrika fil birri kullu yawmal wazni wal hisab. Musido hida andigo hida rewde Allah kono kala ko si fellituɗa no ɗuuɗi konka dewal a ɗuɗɗini dewal andu ñande bagasi pesoyte ñande joddi joɓete a tawa hari fuu sa waɗali Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hari no tolodi e yumma Aisha Jibril ari hino yewtaɓe ɗon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi dargal ngal yumma Aisha nanay ɗum ɗon ko ha ɗon valeur maɓɓe on woodi kono ɓe yiyaali Jibril ɓa Jibril lanni yehi ɓe maaki Jibril Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko Jibril meni ko Jibril woni ko an o woni wawlande fi ngal dargal o hulɓinire ni haɗi yetoɗamo ko a woni ɓurnaɗo tagge fon onni a nanali o yeetikela wo ñande dargal min tigiri mi fellitay Allah yaafotakola ɗum ɗon noon ko Allah e Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakkunde makko e Allah ena noon fi min fi kum hassane on bonku min Abdoulamin miɗo famintinani on miɗo moƴƴi hara son andi bonki an kin on juulata ɓawa c'est dommage. Tout maximum en vertu sera minime le jour du pesage de l'audit. Ate sono yala darngal newota ko de amusono yama de it won't be easy brothers and sisters. Don't make mistake. What afal jude ton wulo yay de ton wulo yay. Wa maji haza shahar tibyanu ba'inun anna Allah rahimun bina. Kono ko ndu lewru suumaye adda ɗum ɗon holli ko dalil feeñuɗo wonde Allahu hino yurme en. L'avènement de ce mois est un indicateur exponentiel qu'Allah nous est miséricordieux. Anye maloya alama won khagaku Allah yara. Let's shame God brothers and sisters. Atien herseng Allah. E atien herseng o do wate monimo. Lanu fizanna wate moning o fayanta minna sakko yotto en leti yottagol makko ngol hejata e me en. Khalaqana lina abudahu la khaira. Allah tagirali en sina fiye rewmo ko ɗum ɗon tun wa kama arafa annana sanakfalu anha ɓayra noon himmo felliti wonde welsindoto konko rewiɗe nangue wigol miɗo sodude bogolan veste miɗo sanjude suudu andu mi ngalɗa voiture wal fuuti yiɗa jokki on sama kala aduna mo andi e welsindoto halaqa ramadan o tagi kadi suumaye liyu naƴƴiyana min dara sil fuhushi wa yunqizana o tagi suumaye fi yo laɓɓingen e ndu tundi bandiyagal ngal wonduɗen fi o danda en noon kadi wa huna aydan husha ɗon kadi desevuɗen mo tawi jaka hay ka suumaye ɗo en sorta soɓe Allah ne nous créa que pour l'adorer et sachant notre négligence, il créa Ramadan pour nous débarrasser des impuretés de l'ego afin de nous sauver et fut déçu de nous. Karolu mankante lebbidinde fotatata achundu lewru lawoma. Kikeyi mullamma. Months are not equal, brothers and sisters. Wa fi hilmihi wa hananihi wasa'a kufranahu fil ashril akhir. Baynon ko munyido ko yidudo en o yaajini kadi yafaye makko on e nder o balɗe sappo sakkitorolo lebbi sappo e go o neremo no mi wata darante jamma fo e ho juulu mi wata no waɓutuji joyi ɗin et puis almami on nayo junno ay darɗe jande ne sappo e go wiɗen noon no fi ko tagiren go wiɗen noon sa tammuna tammunambe je n'ai pas de temps mi ala temps fontigi foro faranno to fiino wuurel onni d'accord ɓayle mi sunnay kala mo mi monani onni mi addi suumaye rewela o ari ha ka balɗe nogay kadi o tawi ɗo kadi en heɓali fus point ji o corrigi note ji men ɗin o tawi hay fus en waɗani ayi o yaajini yaafaye makko kadi e yurmede makko nde muñal makko ngal ka sappo sakkitoro ɗon kadi o ari ha ka balɗe jeeɗiɗi o tawi no mes serviteurs no rien fait o corrige kadi o tawi ɗo kadi ɗe balɗe woni no gayje ɗe hay fuu se waɗani en heɓata note fino yaren ka aljanna tu vois ɗon kadi o inni balɗe o e nder on sappo o inni joni ko laylatul qadri ibadatun fi laylatil qadri hayru min alfi shahar
ko rewata Allah oni nyande laylatul qadri hino ɓuri sa rewi Allah e nder lebbi wulure ko woni firi lebbi wulure ko duuɓi 97 mari man sa ko betejo wo joni accel wallo joni wallela min ay ko min anani on nyande laylatul qadri sorton so be rewollande nyande mi yafa mi okkora en baraji ɓuri so rewan e sobe e nder duuɓi 97 kon ɗon kadi wi ɓenna ko onno fi layla on way mi yahoyay ka 23 heures ara seeɗa bon min 1 heure yoni o mi hotunani non c'est malheureux ɗe yurmi ɓa en anda ɗe yurmi mon frère. Dans la miséricorde et l'amour qu'il nous réserve, il amplifia la surface de son pardon dans les 10 derniers jours du mois. Una aidan istaqalla nuqutana lil husuli ala ta'shiratil jannati. Là aussi, il minimisa nos notes pour l'obtention du visa du paradis. Sobe narade, kosobe. It's really true. Maza yasaw an yafal. Jon non ko honnun Allah hani wadde kadi o accitirta enen ala na jabude sobe. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Abayna wala yuridu intigaman. En sali ke rewgol mo ko tagiri en kon o fala kale lettugole. Nous sommes incrédules et il ne veut se venger de nous. Et molu, et wotan, oh my people. Bi hikmati khazara sawaba laylatil qadri. Ko don kadi o duddini baraji laylatul qadri. Nights are not equal. Gemmaji din kadi jaka fotata. De par sa sagesse, il énormisa la récompense de la nuit du destin. Suluka kante de gemmaji din fotata. Koyeyi mulamma zaama wa azama anna ibadata laylatal qadri afdalu min ibadati salasati wa samanina sana wano mi yewtiri non o daali joni sorte sobe e nder laylatul qadri walla mi okkora on ko ɓuri baraji rewɗo lan e sobe nder duuɓi 97 ɗon kadi en jaɓani. Il s'engagea et déclara que la dévotion de la nuit du destin est supérieure à celle de 83 ans. E mari mansa o may woshipa ayyu hanani modi Allah eno yiɗi en ayyu karami modi Allah ko betejo ayyu sanadi modi Allah no tambiti eye. Quelle tendresse, quelle générosité, quel soutien. Isan joni non falna kun sihiliyatan la difda mi jeeji en wonen palla wate wonu toti hara sa fawama ka leggal a caktoto yaha wata wonu toti ko tenka wo deppoto acce wonen palla. Alors soyons des lézards et non des grenouilles. Anduman alayen hide wela Allah anyeke basamodi wonen palla ankana ke todi modi wate wonu toti foi kusan a gérer la de be non de joni wawa kippude fi hoore made Allah no ay buri dum kono feƴƴanta en don de walil birri falyatanafasil mutanafisuna kala folotirteɗo e taw ko folotirta ko fi waɗugol dewal terto gaari ɓurima suudu o ɓuralima terto kaari ɓurima voiture walla bangal ɓiɓɓe kelɗuɓe o ɓuralima ɓurɗoma wo ko so wiyama udkhulil jannata la khawfun alayka wala anta tahzan Allah uddita dambuɗe paradis on onna introduisez vous n'avez aucun problème. From today you have no stress. Ko on tum ɓurma ya akhi, ko on tum ɓurma. Que les concurrents concourent pour la magnanimité. Won khafindi kunye, won khafindi kasa. Foi fata jere dede. We must not be frogs but lizards, brothers and sisters. Musido wadu program ji ko falada. An Abdul Hamid wa wasida halde alla program. Amma garibin satakunu fil khaybubati wa tamaman fil humumati. Nebata ɗeɗɗere mayde nangete an Abdul Hamid wona hilniɗo hoore mum. Très bientôt tu seras comateux et ça te sera coûteux. Almanayat satazuquhu wala anta sataruddu. Mayde nden a mettoto nde a bugitotako nde wonno daɗirtande Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daɗat. Ta révérence tu la tireras et elle t'emportera. Annawahi satartafiu. Abdul Hamid nyande mayɗa soru ndun sowte. Al-ahmam wal alaqatu yastamilu siɓɓe yiɓɓe moɓodira. Les sanglots tympaniseront, amis et alliés se mobiliseront. Bizatuka tuklaw kun dolo kuma kun sikkuɗano kelɗi kun ɓortete wa jissatuka tuksalu kun ɓaluma kokkuhuma kun loote. Abdul Hamid, ta tenue sera ôtée, ta dépouille frottée. Alhintu yudhanu wal kafanu yudaw. Ko ɗon ɓe wujata tiri ɓe henna min asari sujudi ko batte ka sujjanɗa kono ɗum tun ko ñembingol tun wallahi sare cujulano a lappiɗo tankere tiri ɗum dandatama.
Ta tenue sera ôtée, ta dépouille frottée. Alhintu yudhan wal kafanu yudaw. Tiri wuje kasange robu ma mariage on watte. La crème appliquée et le linceul plaqué. Firkatul lilaha dikaza ilatung. Ukhamenu lahi alabisatung. Kodom be itata groupe fi yaw gol kipa fi gaburumao. Mi hotti kenon burata l'air tati haray be arti. Une équipe pour tatom se détachera. Ni à la tête dans 3 tours d'horloge et retournera. Sayula imutatmi matazin. La yalihi la takhrij ndebe gayna wigol fure on e gaburu on hettike to hawrondiray be makki yi jomba fokkiti le voyage de non retour. Ça coïncidera à la fin du chamarrage, ne suivra que le démarrage. Ana rukub arma embarka gongol non hewti sur le régulier la Kara Airways. Ni yarata waka Messi markata biji godon kodon yarata mon frère. C'est l'embarquement sans manquement. Fatata dandunati na ashuka yakruju wala huna yarjiu. Ko ley solo ndundum fure humma kungan Abdul Hamid yaltata kunati tatado. Ina rawi ko gallema. Jaka ina gallema benna mede yawde ka yaltingol ha yaltine. Abdul Hamid, sous le vrombissement du régulier la Kara Airways ton cercueil sortira. Là jamais il ne retournera. Fa ala mataril amwati tahabitu wala shay atakdiru. Quand on régulier la Kara Airways jippoito koka cité be wurabe har hay fus awawata. Sur le tarmac de la cité des non-vivants tu atterriras et rien tu ne pourras. Fa fawran takifu awa amamal muazzibaini no surrira adarike yeso munkari e wan nakiri. In asata sara mudammiran ko abonnu nodo be bombarder. À l'instant T tu seras au barreau devant les bourreaux. Satulha anil lammi hatta anizari golle dudude fandude moji boni alandi tete. De l'atome tu seras de tout audité et c'est toi qui vas tout dicter. Rabbana ko ayo jom amen ij'al baladana khairal bilad wadundi leydi amen guine do leydi burndi moƴƴude leyɗe ɗen fof anna jamana la kanta fait de notre pays un havre de paix, d'unité et d'émergence alaka womma bokhikha siga yarema. God please bless our dear Guinea ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. musidɓe ndaroɓe en direct fota kamen haray en nani makuji oustas Abdoul Hamid compagnie wano men noddirta ɓe noon kata fode kala mo ko alfamo laɓe en yii commentaire ji ɗin ɗo ala jeng jamaji ɗin weltike fota commentaire ji ɗin ɗi ala hokkude ɓurɓe ɓen kadi no landade numéro téléphone mon on kono miɗo tañini no haray kaka privé ji wawete jonnede si tawile kadi on newini haray wona ella haray on heɓlanto en alluwal aroyangal ngal alhaji en meɗen faalaye yewtu ko fewti fi miskimɓe ɓen surtout wonɓe ka fulasoji men ɗi alhaji en on yiyay goɗɗo no immoɗo ya sooda kilo sappo tew kilo nogay waɗa ka frigidaire mum wi'a koko hoorira suuma e on hara on hino mari musidɓe ka fulawa ka baba e makko ma ka soro makko iwno to ɓen ko toori e nama ma foññe e nama siɓe heeɓi ɗum kadi heɓugol ɗum hara hino yayli haray men toroto on alluwal araygal ngal si Allahu lam ɗon jaaɓi yo mandi to ƴetta noon e ngal alluwal fi tambitagol miskimɓe ɓen surtout ka fulasoji ɓen min mo lande kala min nayi ka saare ko patron ɓe tu woni ga ɓay siɗa ka saare ko miskinɗa o ko haako putema haako bantarama tew ñamata ɓe ka fulawa noon fayda ko juldere heeɓi juldere haray men toroton alluwal arangal ngal inchallah yo dartan en fi nden ɗo yolde yo jamaji men ɗin faabo ɓe ka fulawaji min ɓernde an ko toon dari alaji yoɓe faabo ɓe ka fulawaji yiɓe tampi kamɓe sa sodaniɓe peeru paɗe hara guluji sappo guluji nogay yonaniɓe peeru paɗe arayta goɗɗo no so ɗo bibliothèque paaki paɗe ha heewi hara musidɗe makko no to hakkudañi Allah haray ɓe suudi paɗe ɗen haray ɓe suudi paɗe ɗen hay ɓe sodata paɗe ɓe jonnanaɓe haray no hawni men faala yo dartan e ngal alluwal nandito ɗon ka sala min faala yo darta e ngal alluwal siko jang ɗo e balɗe tati balɗe nayyi meɗen faala yo yewten fi ngal alluwal ɓe ka fulasoji dey alaji hiɓe tampi haray
si tawi woni no wodi ko ɓey ton ko raɓɓiɗi si wona ɗum wayno mais ɗo yoni ɗo ara si mi yewti ga ko satti seeɗa yoɓe muño kono mi yewtirali noon kadi fi yawagol goɗɗo kono noon wo inna sadiqaka man sadaqaka la man saddaqaka giɗo ma on ko wowlanɗoma gonga e nawiɗo hiɗa mari gonga ma assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam musidɓe daroɓe en direct Fouta kam min jarno min weltanike on haray en tintidi e sa yeray ɗin kadi si allahu lanɗon jaaɓi assalamu aleykum wa rahmatullah